Bismillahirrahmanirrahim. Mas bro, langsung saja kita mental ini spotnya. Saya blur yang baru. Oke. Langsung tambah. Bagus lah bro. Oh. Oke, mantap, lanjut. Oke mas bro, one gas one strike. Oke, mantap. Oke, lagi mas bro. Oke, mantap. Berapa bulan mas bro? Oke, mantap.
Oke mas bro, susah lumayan mantap. Gerak mas bro. Gerak mas bro. Oke telepon. Oke mantap. Oke. Oi, lumayan mas bro, susah. Oke, mantap mas bro. Lanjut. Oke, ayo. Oke. Lompat ikannya mas bro. Wih, sama sarang-sarangnya. Oke, mantap mas bro. Ah? Trek mas bro. Oke, mantap, lanjut. Aduh, kena mas bro, mas bro. Kena. Oke mas bro, terus lagi. Ngotel, op. Mantap mas bro. Aduh, betul. Oke, setelah lagi mas bro. Oke, mantap.
mantap mas bro. Oke. Oke, mantap mas bro, lanjut. Kocolan mas bro, koloten, koloten. Adiknya. Sama rumah-rumahnya mas bro. Oke, sama rumah-rumahnya mas bro. Mantap, lanjut lagi mas bro. Adiknya lagi mas bro, mas bro. Trek lagi mas bro. Oke, lanjut. Trek lagi mas bro. Terbang ikannya coy. Mantap mas bro. Trek lagi mas bro. Oke mas bro. Oke mas bro, mantap. Si pakai emblur. Keren, keren, keren. Alah. Kabur mas bro. Oke mas bro.
cantiknya mas bro. Aduh. Strike mas. Strike mas. Strike mas bro. Hah? Mantap mas bro. Oke, mantap mas bro. Lanjut. Bro. Oke. Lumayan mas bro, strike-nya. Oke. Mantap. Mas bro. Start. Kesalahan. Kesalahan mas bro. Nah bro, lumayan. Stop.
Oke Mas Bro, kocolan terakhir masih pakai emblur. Sampai ketemu di video anak kuat fishing selanjutnya Mas Bro. Salam kompak, salam strike.